Biye arabai sungolo makono kle tan saba ijira bakili kemenani ani binani ni saba tele eta mafleba malikono ani maliko kan assalamu alaikum ni akwa kuna funu wakati sele mimna wala ko yi farafina ani jian fanto ki warewla awga bi kuna funi bakuru wa fleni Côte d'Ivoire société civile oluka jekulu o bisimilala anga ministre nyama shokel kokala maiga fe unana yasa kana uka demeta kanyeshi anga jamalama Jekulu min be no ni osilendo yasa ka se ka demeta ko nyeshi anga finitigila kawma ni ore collectif pour la défense des militaires ole aira ka foko franci kuna fondi sombe ni o RFI and France 24 wa takabo anga jamana konala ka sabuke ubeka ko dowdesi anga jamana konala munutebe Gambi jamana kuna fununa femiye wulika jomini aere kon taraka ke uka frontière la ni owe dancheboke Senegal jamana ni nyonte ni oronye Casamance la ka foko mamunu biga bo usigno la kata signo la o makofele nu chayali no kosebe Ayo bisimila kukura awa kuna funu keneka ina fo nkunya alodenia bakuruba wala chuga muna anga ministre nyama shogel kokala maiga alere Côte d'Ivoire jamana o société civile o jekulu ka seka o yere kon bisimila a daga yoro yere la ni makofile nunu yere nana yasa ka uka demere konta o nyeshi anga jamana maka ira ka fo ubika anga jamana demeni wakati gele nunu konnala ina fo jekuli anyemo yere o be nyefoli ke chuga mununa akumba do fmi yasa ubseka kuma nyogonyo ke nyangiri wali mini atalino sideo ani uyuma jekulu fe ko nyeshi anga jamana ma ubseka wuli chugo ya mununa bon anna kunye komi situation mbi Mali ni Côte d'Ivoire che bon Côte d'Ivoire population société civile nous farala nyonga ka hakiri jaga boke toro mbi Malika Côte d'Ivoire ni Mali ni toro e Côte d'Ivoire soro ay Mali soro na ay Mali fana soro ay Côte d'Ivoire soro donc wa manake chugo population anti sigi ka laje ka jamana flantu geleala donc société civile wurila ka yira ko manake chugo ambe wuri kana ya mogo segere ka hakrina jatimine ke katla ka ko sigi fana ka ta yira ivarnyo la parce que mogo bi kuma do jatimine yere kungulu la walma minja nu fe ka soro tiente olu yere wurila kana ye anye mi ye employé mi ke vraiment abiso mogo samabo donc an kamina ko sigi kata ivarnyo fana faranyo katla kata ka gouvernement hakrina fana laje chugo bina abise kana jatimine ke Mali ni Côte d'Ivoire che geleala parce que on na frontière la on na mobili mi yere soro sila la mobili ba mi yere garlindo abi 3047 on yere ka contester na ka soro kateme donc anye fenchama yi bon gelea chama bi jamana fly fana che parce que sokum ye Mali soro bini dona Côte d'Ivoire yere territoire kono e ba fo ko abi Côte d'Ivoire yere de parce que sugo geleala tabulu chama geleala bon ko chama de datu lendo donc civil nunu farla nyongo kan ka président sugandi ka nayan ka malion fana ka hakrina laje chugumna amse ka do dakilen fe ka bo dakilen fe ka hakrina nyumanta chugumna jamana flambi se ka nyongo mine comme sinjia sensena chugumna an kumba don chugumna ka tlaka ko sigi anga sigi dala flaka se ka do dakilen fe ka bo dakilen fe bon ka chokoroba fana hakrina ta chugumna amse ka demisino mine ni hakiliye ka yira la parce que ko mana ke chugo ni ma mo ka hakrina don etise ka kele sariya sira do fe parce que an ka hakrina yi jatimine chaman ke parce que o mamalnyo lame we malnyo ka image flemme o mamalnyo ka hakrina laje bon on nana mi yi hakrina mi bi malila ni hakri farafina be hakrina de farafina be de kanka wulika ni kelenke parce que Mali bi farafina kele de la mais on ye ko chama fam on bi ko sigi ka ta kuma lasi chokoroba ma aye mi me woti chien aka ko sigi harbi aka deun lame ka Mali ni Côte d'Ivoire do dak ka do sirakelena ka yira la ko sinjiya antese ka ta ka nyonda donc on nana otama de la Ministre Mika Konyo Nyeshino Yasa Malikura o Sega Jo Chugam Nani o ministre de la refondation Ibrahim Ikasa Maiga Ali Kalansindo Yalma Lajedo Kaseka Udale nun konke Kabeni Kungo Taratai Marsikalo Kle Tanduru Lajenu nu kumbati dore Yasa Hakilina Falem Ulube Sega ke Chugam na Malikura Malidong yere Hakilina Munuta Yasa Malikura Bijo Ubara yere Bela Dilem Sega Sigisenga Chugumna Ministre Mika Konyo Bendo Marawoche
kofɔli ma ale kun bɛ nin kɛnɛ kofɔli in kan ministre délégué ministre ɲɛma ale kɛrɛfɛ o kun bɛ nin kɛnɛ in kan fo ka taa se ministre ma min ka kɔɲɔw bɛnnen don siraba ko ale ni bolomafɛn ko ma ministre min ka kɔɲɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛnnen don segu ani dongo ma ale ka nɔlabila kun bɛ yen nɔ ale ni ministre caman wɛrɛ olu kun bɛ nin kɛnɛ kofɔli in kan. Ni baara ninnu yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka malidenw ka laɲiniw sabati laɲini minnu yɛrɛ kɔni kɛra sigi ka fɔba kɔnɔna la ni o ye assise nationale laɲini ninnu yɛrɛ kɔni taru jɔ fo 116 bɔɲɔngo de kɔni na wa malidenw yɛrɛ kɔni bɔra Mali fan bɛɛ la k'u sen don ni sigi ka fɔba in yɛrɛ la i n'a fɔ an ka jamana faraɲɔgɔnkan ministre de la refondation de l'État professeur Ikasa Maïga ale yɛrɛ bɛ a ɲɛfɔ cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ko ni baara ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la laɲini ninnu bɛna bila sen kan walasa an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na hali sisan an ka ministre ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko ni tile saba baara ni o ye atelier ye k'a nafa ka bon kosɛbɛ ale yɛrɛ kɔni ka département ma barisa a bɛna kɛ sababu ye u yɛrɛ kɔni bɛna sɛbɛn dɔw bila o sɛbɛn ninnu kɔnɔna la jamana yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan baaraw bɛ se ka sabati cogoya min na n'a bɛ fɔ ma ko cadre stratégique olu de kɔni bɛna fɛsɛfɛsɛ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'i y'o o bila sen kan o kɔni bɛna yira secrétaire généraux la fo ka taa se an ka ministres ka ladala ɲɔgɔnyew yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma n'a bɛ fɔ ma ko conseil des ministres an ka commissaire au développement institutionnel ale kɔni ni waleya in fo kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ k'a kɔni bɛna kɛ sababu ye malidenw ka laɲiniw yɛrɛ bɛna taa ba la a kɔni tɛna den kɛrɛfɛ a bɛna taa ba la walasa an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka jɔ cogoya min na Ahmed Mohamed Yaya ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni bɛna kɛ waleya walasa an ka jamana yɛrɛ kɔni bɛ se ka sinsin cogoya min na walasa Mali kura yɛrɛ bɛ se ka bila sen kan cogoya min na o de la a y'a yira k'a fɔ ko assise nationale bakurubaw yɛrɛ kɔni bolila mun kan ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni taara o siraw de kɔni kɔnɔna fɛ nin baara dayɛlɛ ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko u ye baarabaw caman kɛ a kɔnɔna la ni o dɔ bɛ tali kɛ maa minnu bɛna bila nin baara ninnu yɛrɛ ɲɛma olu kan ka wagati hakɛ min kɛ n'a bɛ fɔ ma ko validation des mandats u ye o kɛ ka tila ka maaw fara ɲɔgɔn kan minnu yɛrɛ kɔni bɛna nin ko in bɛɛ lajɛlen baaraw kɛ n'a bɛ fɔ ma ko groupe de travail ka fara o kan baara ɲɛbilaw yɛrɛ kan ka labɛn cogoya min na fo ka taa se u ka laɲini yɛrɛ bɛ sabati cogoya min na o baaraw fana bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra nin don fɔlɔ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'u tilala nin bɛɛ lajɛlen na u bɛna sɛbɛn min yɛrɛ bɔ o kɔni bɛna yira gouvernement maaw la olu yɛrɛ kɔni bɛna u hakilina fɔ o kɔnɔna de la ni atelier in kɔni kɔnɔna la a nafaba yɛrɛ kɔni bɛna kɛ mun ye o de ye laɲini minnu bɛ assise nationale kɔnɔ ni olu yɛrɛ kɔni kan ka taa teliya la olu yɛrɛ bɛna bila ba la walasa an ka camancɛ fanga yɛrɛ bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka nimisi wasa kɔnɔna la jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o sigilen don yaasa ka se ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ni o ye collectif pour la défense des militaires ye olu yɛrɛ a yira k'a fɔ ko fɛn min ye faransi kunnafonidiso ni o ye RFI ani France 24 ye olu ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ɲani marisi kalo a tile 31 cɛ ka sabu kɛ u bɛ ka kunnafoniya minnu di o kɔni bɛ a yira k'a fɔ kunnafoniya ɲumanw tɛ wa u bɛ ka an ka jamana yɛrɛ tɔ don dingɛ kɔnɔ ka taa fɛ Aïssata Bacili tere ɲɛtaa tɔgɔ la ale ni jɛkulu kofɔlen maa dɔw u ye hakilina falen kɛ an ka jɛga u ka kumakanw lajɛ faraɲɔgɔnka jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ fɔ a ma ko collectif pour la défense des militaires n'u yɛrɛ ye jɛkulu ye mun bɛ an ka sɔrdasiw jukɔrɔma dondo olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u dusuma kasalen n'u nin wagati in na barisa kunnafonidi sɛbɛn minnu bɛ yen nɔ n'an b'a wele ko RFI walima France 24 k'olu kɛlen bɛ ka waleya jugu dɔw ta k'u nkalon tigɛ ka da an ka sɔrdasiw la an'u baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ terrain kan ni kunnafonidi sɛbɛn ninnu y'a yira k'a fɔ k'an ka sɔrdasiw kɛlen bɛ ka bingale wale caman ta ka ɲɛsin maliden dɔw ma n'olu yɛrɛ ye filaw ye Sofara mara la o bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔ ni faraɲɔgɔnka jɛkulu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu b'a ɲini RFI ani France 24 fɛ k'u kɔni ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la u kana kunnafoni foyi di an ka jamana kɔnɔna la y'a ye an ko France 24 ni RFI ka taa parce que nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye kangarika daw ye an y'a kɛ fɔlɔ an ye lettre de ci ministre de la kunnafoni di yɔrɔ ministre ma donc o y'u bɛɛ wele n b'a dɔn aw yɛrɛ bɔlen bɛ sɔrɔ o kalama o ye kunnafonidila bɛɛ wele a ka yɔrɔ la donc ka information di mais an y'a ye hali bi u welela ko mun na il me semble que u ma o kun faamu donc parce que hali bi u bɛ k'o waleya ninnu de kɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na bi jamana in kan ka kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana in basigi la parce que sɔrɔdasiw bɛ ka banbagaciw n'o ye an bɛ k'a fɔ terroristes ni fɛnw ye olu kɛlɛ sɔrɔdasiw bɛ k'olu kɛlɛ bon kunnafonidilaw fana bɛ ka ni kunnafonidilaw ye kunnafoni sugu dɔw di o fana bɛ se ka kɛ i n'a fɔ a dama terrorisme parce que a bɛ se ka mɔgɔ dɔw fana hakili keleku ka mɔgɔ dɔw bɔ u dabolo kan ni kunnafoni ma di ka ɲa donc o de hokumu kɔnɔna la anw ko n ko franchement ministre y'u wele
ka kangara da k'a fɔ jamana bɛ cogo min u kan ka taabolo min kɛ jamana kɔnɔ hali bi u to ko waleya kɛ fo bɛ ka waleya de kɛ waleya min yɛrɛ bɛ fitinin tɔ la juguya donc o de la sisan anw ko komi u ma minisiri ka kumakan mɛn jamanadenw sisan anw bɛ kuma olu tɔgɔ la k'a fɔ France 24 ani RFI u ka taa an y'o fɔ kun jumɛn na parce que an y'u ka kunnafoni page dɔ de ye o kɛlen bɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw ye mɔgɔ faga dɔw kɛ sofara fanfɛla la donc ko fila dɔw fagara yen nɔ ko sɔrɔsiw ni u dɛmɛbagaw an ka Mali sɔrɔsiw ni finitigiw ni u dɛmɛbaga dɔw k'olu de o waleya kɛ olu y'o min fɔ an ko ni fɛn b'u bolo preuve b'u bolo parce que n'a fɔra ko mɔgɔ kɔni jenina nin yɔrɔ la a fɔli yɛrɛ ka jugu i b'a dɔn kɔni trace kɔni bɛ ye a yɔrɔ la donc o yɔrɔ n'u bɛ se k'o bɔ k'o yira mɔgɔw la et puis encore mɔgɔ minnu fana fagara donc a mana kɛ cogo o cogo somɔgɔw b'u la donc olu somɔgɔw fana ka bɔ ka a kunnafoni di comme quoi u ka mɔgɔw kɛra tantɔ bon anw m'o o si ye n'anw m'o o kumakanw n'o waleyaw si ye donc anw bɛ se k'a fɔ k'u bɛ ka kunnafoni min di c'est pour ka jamana tɔ ɲagami parce que bɛɛ b'a dɔn a bɛ k'a fɔ ko an ka finitigiw bɛ ka sankɔrɔta sɔrɔ u bɛ ka se juguw kan u bɛ ka sankɔrɔta sɔrɔ juguw kan donc et tout le monde sait que le comment dirais-je bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko le succès jeune n'i bɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a kɛ cogo bɛɛ la pour que k'i lasegin kɔ donc o bɛ yen donc anw bɛ se k'a faamu a bɛ ka fɔli min kɛ ko an ka finitigiw bɛ ka kunnawolo sɔrɔ u bɛ ka sankɔrɔta sɔrɔ donc nin bɛ se ka kɛ waleyaw ye walasa k'u tɔgɔ tiɲɛ ka jamanadenw la fujina ka bila u la ka mɔgɔw diɲɛ yɛrɛ fujina ka bila u la donc o bɛ se ka kɛ a bɛ anw ka finitigiw saliya u ka baara kɔnɔna la donc jamana bɛ kɛ jamanaden jugu sago ye donc anw bɛ fɛ k'o de bali finitigiw y'u kan de di jamana ma k'olu bɛ jamanadenw kumabɔ u y'u nin de di k'u bɛ jamanadenw kumabɔ bon CDM fana sigikun de ye sisan nɔ ka finitigi ninnu fana ka kɔlɔsi i y'a faamu donc u ka denbayaw u ka hakili nanw parce que n'u tor'u yɛrɛ ma mɔgɔ tɛ k'u fana tantu mɔgɔ t'u kɔkɔrɔ minnu fana bɛ ka essayer ka a yira jamanadenw na waleya minnu bɛ ka kɛ jugukanw don a caman bɛ yen nɔ jugukanw don u tɛ fɛ an ka sankɔrɔta sɔrɔ donc anw fana ka CDM sigikun yɛrɛ fana y'o de ye pour que k'a yira jamanadenw na donc nin waleya minnu fana bɛ ka kɛ tiɲɛ t'a la. kunnafoni diko ɲuman o yɛrɛ jɔyɔrɔba de bɛ jamana yɛrɛ ka basigi la barisa n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔna la kabiri san 2012 o kosɔn CDM faraɲɔgɔnkan jɛkulu kɔni bɛ wele bila jamana marabagaw ma k'u ka fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan maa o maa n'i bɛ fɛ ka ŋaniya jugu ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ u ka dan sigi o la. Mali ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen de donc ni mɔgɔw nalen bɛ anw fɛ k'u bɛ k'a essayer ka anw ka jamana de tɔ enfoncer ka taa dingɛ kɔnɔ franchement autorités kan ka essayer ka fu siri olu ka ko dan na fu bɛ siri o dan na cogo cogo a kɛra u tali ye a kɛra fɛn wɛrɛw ye donc autorités an b'a f'u ɲɛna u kan ka fu siri o dan na a ma fɔlɔ Mali la a ma fɔlɔ Mali la hali Russie kɛlɛ min bɛ yen nɔ sisan nɔ kunnafoni diko jugu minnu bɛ ka fɛn a kɛlen bɛ ka sanction ta ne ye mɔgɔ minɛ n'a la ye kaso dɔ i kan k'o kɛ donc o fana bɛ se ka ta an ka jamana kɔnɔ parce que an bɛ jamana in bɛ souffrance kɔnɔ degun kɔnɔ nin wagati in na donc sanction bɛ se ka ta a kɛra RFI a kɛra France 24 a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye hali faso kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka essayer ka sɔrɔsiw ka exploit succès in k'a essayer k'u bɛ a bafouer ka jamanadenw lamuruti u contre la n'a fɛn fɛn yira u bɛɛ lajɛlen ɲangini min kan ka da u kan o ɲangini kan ka da o mɔgɔw kan. Avocat dalen don a ko la parce que an bɛ fɛn fɛn kɛ an bɛna kɛ juridiquement légalement an bɛ ko kɛ an b'a kɛ ten donc an bɛ welewele yɛrɛ fana da mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'olu fana de ka bɛ fɛ ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ ka sɔrɔdasi ninnu dɛmɛ ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ an kɛlen bɛ ka welewele da kɛ u bɛɛ lajɛlen ma u kana fara an kan
an ka se ka sɔrɔsi ninnu dɛmɛ ka faso in kuma bɔ. An ka finsigilakaw ka baarabolo min bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko plan maliko ani opération kɛlɛtigi a yɛrɛ la k'a fɔ u ka wulikajɔ kɔni bɛ sen na halisa yaasa fɛn min ye bamaciwale kɛba jɛkulu ye ka se ka dankari kɛ o la u ka wulikajɔ dɔ kadara yɛrɛ kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ u sera ka tigɛda bamaciwale kɛba maa caman kan minɛn dɔw minɛla u la fo ka taa se u ka fɛn wɛrɛw ma o kadara kɔnɔna la fɛn min ye chef d'état major général des armées ale yɛrɛ kɔni ye kunnafoniyaw di a ka communiqué dɔw de kɔnɔna la nin kumasen ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra. An ka fintigilakaw faamaw marsi kalo tile 13 san 2022 olu yɛrɛ kɔni ye baara dɔw kɛ ni olu kɔni kɛra sanfɛla ani dugumala yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka sababu kɛ bamacimaw ka waleya cɛjugu ye ka ɲɛsin yen yɔrɔ sigibagaw ma o de kɔni kɔnɔna la ni pankulu yɛrɛ kɔni ka baara ye u ye digi kɛ bamacimaw la ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na o yɔrɔ ninnu bɛ tali kɛ Menaka la Andera Bukan Inishan Harodi Foraken in Araban Tamarkot Tamalete wa o de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko an ka fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni tiɲɛni caman don bamacimaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an ka jamana camancɛ bolo yɛrɛ kɔnɔna la opération maliko kɔnɔna la k'a daminɛ marsi kalo tile 8 ka na a tile 15 la san 2022 an ka fintigilakaw ye baara kɛ jabali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Bekayi wɛrɛ ni o bɛ Segu yɛrɛ kɔni région kɔnɔna la o de la u ye tɛgɛ da bamacima maa kelen kan ka marifa min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko PM u y'o fana kelen minɛ ka tila ka angɛrɛ sagi 5 bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔnna kɔni tiɲɛ u ka o baaraw kɔnɔna la hali sisan siga kɛra maa 6 bɔɲɔgɔnko la u ye olu yɛrɛ kɔni minɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u tilala ka olu yɛrɛ kɔni labila a bɛ fɔ kɛlɛkɛminɛn min yɛrɛ ma ko Mortier ale yɛrɛ kɔni ka mugu yɛrɛ kɔni wulilen an ka jamana yɔrɔ la a bɛ fɔ yɔrɔ min na ko Boni an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ o de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko an ka fintigilakaw bina jan dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Serma kungo kɔnɔna yɛrɛ kɔni na o de la fɛn min ye bamacima maa 12 bɔɲɔgɔnko ye olu yɛrɛ fagara pick-up 2 mitrailleuse 2 n'u b'a fɔ olu ma ko 12,7 PKM den 3 fo ka taa se PM 10 ma an ka fintigilakaw kɔni u tɛgɛ da olu bɛɛ lajɛlen kan Sikaso région kɔnɔna la an ka fintigilakaw ye munumunu kɛ yɔrɔ la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Tanjo u ka kunnafoniyaw kɔni kɔnɔna la u y'a dɔn k'a fɔ ko bamacima dɔw yɛrɛ kɔni seginna ni yɔrɔ kofɔlen na n'a bɛ fɔ o ma ko Gatimaw o de kɔni na u ye bamacima maa kelen minɛ ka marifa kelen minɛ ka tila ka moto kelen yɛrɛ kɔni minɛ an ka fintigilakaw olu ka munumunu kɔnɔna la ni u y'o tɔgɔ da ko kɛlɛtigi marsi kalo tile 11 san 2022 u ye munumunu kɛ yɔrɔ la a bɛ fɔ yɔrɔ min yɛrɛ ma ko Gumbu ni ale bɛ Nara région de kɔnɔna la o de la u ye tɛgɛ da bamacima 2 yɛrɛ kɔni kan ka tila ka marifaw minɛ a bɛ fɔ minnu ma ko 02 AK47 o ni téléphone portable 4 bɔɲɔgɔnko an ka fintigilakaw ka ɲɛmaaba chef d'état major général des armées ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko malidenw k'u hakili sigi ko ni wagati in na ni an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka sebaya sɔrɔ bamacimaw kan ko olu yɛrɛ kɔni tɛna hinɛ bamacima ninnu na cogoya si la u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa maaw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na fɛn min ye bamaci waleya o bɛ se ka dabila cogoya min na ka tila ka anw ka jamana o ka kelenya n'a bɛ fɔ ma ko intégrité territoriale o yɛrɛ bɛ se ka sabati cogoya min na olu ka cɛsiri fanba yɛrɛ kɔni filɛ nin o kɔfɛ farafinna ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw an ka jɛ ka ɲɛmada olu fɛ Gambi jamana kunnafoniw na dɔw bɛ ka fara maa bolitaw kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka sabu kɛ Senegal jamana olu yɛrɛ kɔni ka finitigilakaw ye wulikajɔ min kɔni ta Casamance yɛrɛ kɔnɔna la dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na ni o ni Gambi yɛrɛ bɛ dancɛ bɔ kɛ ni maa kofɔlen ninnu bɛ ka boli fɛn minnu ye o de ye marifacikanw ale ni maa fagataw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka caya ni kɛlɛjugu yɛrɛ kɔni senfɛ maa minnu bɔra u sigiɲɔgɔnw la ka na yɔrɔ wɛrɛw la ni kɔni filɛ dugu dɔw la olu ye a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛ da k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'u to ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔw de kɔni na yɔrɔ min yɛrɛ ni a nɔgɔlen don wa dugumala de fɛnɛ don i n'a fɔ mɔgɔ dɔ ale ka kuma la ni ale tɔgɔ ye ko Tuti ale a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni sigilen don ni boli ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ni kɛlɛw ni o yɛrɛ kɔni wulila walima n'u ye kunkanw yɛrɛ kɔni mɛn o sababuya de la ko olu yɛrɛ kɔni bi soli k'u ka dumuniw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen tobi k'o dun ka sɔrɔ k'u sigi ka makɔnɔli kɛ sa n'u ye mankan mɛn u ti mankan min yɛrɛ kɔni dɔn u bi sɔrɔ k'u ka kasaw bɛɛ kuru ka boli Burkina Faso jamana kunnafoniw na a yirala k'a fɔ u ka jamana lahaliyaw o kɔni tɔw bɛ ka juguya ka taa fɛ ka sabu kɛ finitigilakaw fo ka taa se civiliw ma olu fagataw bɛ ka caya bamaciwale jɛkulu maaw fɛ o kadara kɔnɔna la u ka camancɛ fanga ɲɛma Paul Henri Damiba ale yɛrɛ kɔni ye kumakan dɔw bɔ
k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔba o ka boloda u ka jamana fintigilaka kɔrɔw fɛ. O kɛkunba tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka jamanadenw olu ka laɲiniw k'o la sabati. Ni wulikajɔ kofɔlen min filɛ a yirala k'a fɔ ko maa minnu kɔni sen bɛna don a la o de ye sous-officiers fo ka taa se fintigilaka kɔrɔ dɔw ma minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ retraite la kabini san 2019 san 2020 fo ka taa se san 2021 ma. A kɛkunba ye yaasa lakanaw bɛ se ka la sabati ka jamana kɔnɔdenw lakisi. Ethiopie jamana kunnafoniw na u ka jamana ɲɛmaw u ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ja dɔw ye ja minnu ni u kɔni cɛ ka jugu kosɛbɛ olu yɛrɛ kɔni baaraw bilala sen kan février kalo tɛmɛnen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko barrage de la grande renaissance Ethiopikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ o ja ninnu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye fintigilaka dɔw u kɔni bɛ ka civil dɔw ka u kɔni ta k'u fili tasumaw la nin ja kofɔlen minnu filɛ nin ye ko a bɛ taa miniti 5 bɔɲɔngo la a yirala k'a fɔ ko ja ninnu kɔni u cɛ ka jugu kosɛbɛ ko o ja ninnu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye fintigilakaw ani civil ye olu kɔni caman u bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u ka jamana yɔrɔ bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Amharas u bɛ ka o yɔrɔ kanw de fɔ tasumaw labɛnnen tun don u bolo wa ko u tun bɛ ka maaw kɔni minɛ k'u siri ka sɔrɔ k'u fili tasuma la dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ saya ani balo ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ma kofɔlen ninnu u b'u jɔ ka u neni ka tila ka yɛlɛkolon ci u la nin ja kofɔlen minnu filɛ ni a kɔni carila a yɛrɛ la k'a fɔ a kɛra waleya juguba de ye u ka jamana kɔnɔ fo ka taa se jamana wɛrɛw ma ka sabu kɛ olu bɛɛ lajɛlen ye u ka dusumakasa yira o waleya ninnu kan. Nations Unies jɛkulu u bɛ ka dollar wari miliyari 4 bɔɲɔngo de ɲini yaasa ka se ka dɛmɛ don Yemen jamana ma ka sabu kɛ kɛlɛjugu min ni a bɛ ni jamana kofɔlen kan ni a kɔni bɛ ka dankari kɛ maaw la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka taa fɛ n'i ye nin jamana kofɔlen jateminɛ k'a lajɛ hali n'a sɔrɔla kɛlɛjugu yɛrɛ kɔni bɛ a bɛ wagati jan bɔ a kɛra sababu ye da dumunifɛn ko ka se ka o gɛlɛya ni yɔrɔ kofɔlen na o kadara de kɔnɔna la ONU ale secrétaire général adjoint Martin Griffiths ale kɔni ye wele bila dɛmɛbaga jɛkuluw ma ka ɲinini kɛ dollar wari miliyari 4 bɔɲɔngo la yaasa u bɛ se ka dɛmɛ don Yemen jamanaden miliyɔn 7 ani kɔ bɔɲɔngo ma n'i ye Yemen ni kɛlɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ san 7 bɔɲɔngo bɔ kɛlɛjugu a kɔni bɛ nin jamana in yɛrɛ kɔnɔna la a kɛra sababu ye Yemen jamana kɔnɔden maa miliyɔn 27 bɔɲɔngo kɔngɔ bɛ olu de la kɔngɔ ani banajugu fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma u bɛɛ lajɛlen de bɛ nin maa kofɔlen ninnu na wa ɲinanta a yirala k'a fɔ a yɛlɛnna 100 sara la ni 13 bɔɲɔngo ye san 2021 tɛmɛnen ninnu ta kɔfɛ i n'a fɔ Nations Unies yɛrɛ a bɛ lakale kɛ cogo min na. Ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu fara ɲɔgɔn kan ka se ka o di aw ma ni Ala ma basi kɛ sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen ni wagati kelen na ka se ka kunnafoniya wɛrɛw di aw ma aw k'an bɛn sini inshallah.